সমাজে এই রকম ঘটনা ঘটবে, কিন্তু যাতে না ঘটে তার সম্পূর্ণ শাস্তি দেওয়া, আর শাস্তি হবে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে, দৃষ্টান্তমূলক। पूरा परिवार संतुष्ट है सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु बाबू के स्टेप से। हम नहीं बोल रहे, उनका पिताजी बोल रहे, हम लोग पूरी संतुष्ट है और सारे गांव वाले संतुष्ट हैं। दीदी सरकार के ऊपर उन लोगों का आस्था है। बाबा के बोलूं एखाने दीदी बाबा के बोलूं एखाने आस्था है। दीदी क्या बोला, सरकार के ऊपर उन लोगों का आस्था है। संपूर्ण, सिर्फ आस्था नहीं, संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास है। सिर्फ उनका पिताजी नहीं, पिताजी बोले सारे गांव वाले का पूरा आश्वास। बहु बार मुख्यमंत्री ने फोन किया है, बहु बार आईजी साहब ने फोन किया है, एसपी साहब ने फोन किया है। आज 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे, उन लोग इससे संपूर्ण विश्वास है। দিদি আজকে বাড়িতে এলেন, বাড়ির লোকের সাথে কথা বললেন, কি বললেন, কি জানালেন? তারা স্যাটিসফাইড আছে, সরকার ওদের পাশে আছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, পরিবর্তনের বাংলা আপনারা দেখতে পাবেন। আপনার অভয়ের মতন ওরকম বিচার দেখবেন না। যেভাবে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক মহিলাদের সাথে বিচার দেয়নি, কামদুনি থেকে কাকদ্বীপ, সেরকম দেখবেন না। এই বাচ্চা মেয়েটি বিচার পাবে। আগামী দিনে কোনো লোক যেন বাচ্চা মেয়ে বলুন, মহিলা বলুন, চোখ তুলে দেখতে না পারে এরম মানে নোংরাভাবে, এইভাবে, সেটা সরকার ব্যবস্থা করবে। কতটা আস্থা রেখেছে সরকার? পুরোপুরি আস্থা আছে।